Napamuka sa tingin view na eh. Oo, masatigay ni. Apining number 1 tayong balita mo naman yung tungkol kayong kaya ganyan. Yung kayong lugar rin eh. Kapana mo, tara lubareng giya katang mami Jo. Bago na eh, magpamista ka ta ba eh. Sa pa mo, andiyan ka lang ako rin o. Aksutan niya, sira ta forma kanya. Mukha niya wari. Paratang no kano eh. Na? Paratang no kano. Ba, mincha ay wari ako. Ala ko may cellphone. Mukha na mga balong paratang lang. Alis sinabi din, nandin, sinabi din. Arena. Ako. Hey, ergay. Pasensya na ko, boss. May disoras ko. Pagbulos ko kasi eh. Ali, ayos mo ito. Agad na ka pa mo sana magpamisto. Yung malyari pa, malot ko na ako mo. Sige. Umpisan tani, madisoras tamo. Sige. Game tane. Sige, play ko na. Game. Bakit mabengi po kaya kayo? Atsuta kening Borbolen News. Cut! Maliyo! Kasala po, bengya mo, may pabengya mo. Ano kami? Bakit pa bakpo kaya kayo? Welcome to Borbolen News. Mumuna pong balita. Meto nga bulag. May kasaksi. Apa mo? Pangalay makasasin bulag yapin na layapin managit eh. Ulitan me. Bulag yami itong mata. Awo, pwede. Tuloy me. Pangadwa pong balita. Balita tala ring malyang gagawan da. Ring manungkulan. Keti, nanya lugar ni? Akaliwag kaya lugar eh. Pero niya makanyan man, babalita ta na laring kay. Manungkulan. Melyari po, imbis na bakaling gamitan da. Bakal yapin manipis. Penakir din day. Wow. Anyang mo muna. Takay de pa, rugby jam eh. Kaya bigla yung tinakir ng talwi. Ali, pangatlo ito. Melyari pa kanita. Penit de pangatwa. Ay pangatlo, penakir dan eh. Matibay kanita eh. Matibay yo. Ay na po, pangatlong balita. Isa, metong nga bakla. Ni-rape na yung tomboy. Ay, Nalo yo? may-rape ka pala kayong tomboy. Bukto yung tomboy o yung bakla? Ali, yung bakla. Yung bakla yan, may bukto? Wow. Malayari ka palitan eh. Ali, yakbalo, pero yakbalo, nung totoo talaga ito. Totoo kayong report. Ay, atin palang tao, ay kunan tayo. Ay, boss! Ay, boss, gani. Agli mo, Mali mo na pag-report. O sir, pwede mangutang. Tutubay itang saksiyan na itang bulag, may nagiya. Nero, balang pipi, ha? Ali, alam yung paginabang mo konak yan. Mahugan. Baka yung larangat, kumanda mo. Ay, metong. Ay, Brad! O sir, gani. Ati ko pong kutang. Good afternoon. Tutubay itang kaya, itang may nagir kitang kaya? May nagir po. Tinagir na itang kaya, itang may lasa ka mikra ka samento. Opo yata, tutuya po yata ito. Bala mo ka lupa, me? Patay! Alaway ni partner? Ako po ba niyang kamakan yan? Pwede daw ko pong kasuhan. Haluwa ka nuya, kalupa na eh. Munagi kayo po, daw ko ba po didiscriminate? Dahil nyo daw po rin itsura yun, tapos makashort ko Ba, ala ka pakalamkanda mo, yan. Pati na pakalam mo. Ala ko pa po yata brief po. Oo, nakanda ka mo. Orak yan. Makanya lang, oray nga ako na takin niya, alala nga eh, alala Pati naman yung... Wow. Tuloy mo. Dahil hindi natulog ang borbolen. Back to you, partner. Excuse me po. Kaya po susunod na balita mi, malbay ko pa si Bayo, abangan niya mo. Abangan niyo po. Abangan niya yung Borbolen News. Borbolen News. Dakala po, salamat. Aisha. May na, boss. Police storage niya pala. Borbolen! Taknay tanay, pala makakain. Aliya ka naman kung may delete niyang kain. Sabi niya ka naman kung may delete na files. Anak sutang. Baka nanutakan niya. Wala, naman na-record ka niyan dito, boss. Ay, ayun lang pwede. Mulitan na. Big bulls siya naman. Boss, yan pa masaya mo. Yan pa masaya mo. Alay ko pwede mami Joyo.